Di man ko na to na mahatag na gusto ka mag-9. Pwede na ka mag-9. 4 pa man ko ka. Mag-9 ka. Mga 5 years ikan ron ha. Mag-9 ka na. Ikaw 7. Hapit. 5 pa ka sunod tuig. Uy, yung lagun. Unsa may mabuhat ko na to? Dili man nato na mali. Lablab na lang. Kay dugay pa man jud mag-5. Mag-9. Sige, wala trade na yung mungkat. Dili man gud na pwede nang gusto nimo maging